একদিন বল্টু আর তার শিক্ষক রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছিলেন। ওই সময় বল্টু দেখতে পেল একটি পুকুরের মধ্যে একটি হাঁসের উপর অন্য একটি হাঁস উঠে আছে। তখন বল্টু তার স্যারকে বলল, স্যার, হাঁসগুলো কি করছে? স্যার লজ্জায় কি বলবে বুঝতে না পেরে বলল, একটা হাঁস অন্য একটা হাঁসকে সাহস দিচ্ছে। তারপরে একদিন প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে। স্যারের মেয়ে স্কুলে রয়ে গেছে। স্যার বল্টুকে পাঠালো মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য। বল্টু গেল স্কুলে এবং স্যারের মেয়েকে বলল, চলো, তোমার বাবা আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে নেওয়ার জন্য। মেয়েটা বলল, আমার তো ভয় করে। তখন বল্টু বলল, আমি সাহস দিতে পারি, দেব? মেয়েটা বলল, দাও। তখন বল্টু হাঁসের মতো করে তাকে সাহস দিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেল। স্যার তার মেয়েকে বাড়ি যাওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলো আসার পথে ভয় করছে কিনা। তখন মেয়ে বলল, না বাবা, বল্টু আমাকে সাহস দিয়ে এনেছে। একদিন বল্টু তার গার্লফ্রেন্ড সকিনাকে বলল, আই লাভ ইউ সকিনা, তুমি এই দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে। তখন তার গার্লফ্রেন্ড সকিনা বলল, কিন্তু তোমার পেছনে তো আমার চেয়েও বেশি সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তখন বল্টু পিছনে ফিরে দেখলো সেখানে কেউ নেই। তখন সকিনা বলল, তুমি যদি সত্যি আমাকে ভালোবাসতে তাহলে কখনোই পিছনে ফিরে দেখতে না। আই হেট ইউ। বল্টু তখন বলল, ওকে, তোমার ইচ্ছে। তাহলে এই হীরের আংটিটা কাকে দেব? তখন তার গার্লফ্রেন্ড সকিনা বলল, আচ্ছা, আমি কি একটু তোমার সাথে মজাও করতে পারবো না? সকিনা বল্টুর দুই গালে দুটো চুমু দিয়ে আংটি নিয়ে চলে গেল। কিন্তু পরের দিন সকিনা রাগান্বিত হয়ে বল্টুর কাছে এসে বলল, তুমি কালকে আমাকে যে হিরেটা দিয়েছিলে সেটা তো আসল হিরে না। তখন বল্টু বলল, তুমি যদি আমাকে সত্যি ভালোবাসতে তাহলে এটা পরীক্ষা করে দেখতে না। আই হেট ইউ। मुझे पता है जितना तूने मुझे रुलाया है, जितना तूने मुझे हर्ट किया है, मुझे सब याद रहता है, बस मुझे याद दिलाना नहीं आता। इस दुनिया में चाहे जिससे मेरी लड़ाई हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे मुंह के वर्ड्स ना मुझे तीर की तरह लगते हैं। यहाँ मैंने तुझसे एक एक बात सोच सोच के बोली, कहीं तुझे बुरा ना लग जाए। और तुम बोलने से पहले सोचते भी नहीं हो कि सामने वाले पे इसका क्या असर आएगा। बड़ा आसान होता है ब्लॉक करना, फोन रखो, मुझे बात नहीं करनी है, बोलना, भाड़ में जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जहाँ मर्जी जाओ, ये सब तुम बड़े आसानी से बोल देते हो। लेकिन तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी ये बातें सामने वाले पे कितना गहरा असर डालती है। ये सब सुनने के बाद रात भर नींद तो आती नहीं, लेकिन तुम बड़े आराम से सोते हो। पता नहीं तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता मेरे बात करने या ना करने से। मैंने तो सारी दुनिया के हिस्से का प्यार सिर्फ तुम्हें दिया, अपनी जिंदगी का पूरा वक्त तुम्हें दे दिया, और तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं मुझसे बात करने के लिए। और हाँ, तुम्हारा ये इतनी देर तक नाराज होना ना किसी दिन मेरी जान ले लेगा, मैं बता रहा हूँ। यार, तुझे पाने की कोशिश करते करते ना सच में खुद को खो दिया है मैंने। सोचता हूँ थोड़े टाइम पहले मैं क्या था और अब क्या हो गया। जिस इंसान के लिए पूरी जिंदगी बदल ली मैंने, वो इंसान मुझे ही बदलना चाहता है। तुम्हें पता है, पूरे दिल से बात करता हूँ मैं तुमसे, लेकिन अफसोस होता है मुझे कि तुम सिर्फ दिल रखने के लिए बात करते हो। ये किस बात की सजा मिल रही है मुझे तुमसे प्यार करने की? तुम्हें आज तक सिर्फ मेरी कमियां नजर आई है, कभी मेरा प्यार नजर नहीं आया। हमेशा आज तक लड़ाई करने का इल्जाम सिर्फ मुझ पे लगाया है तुमने। तुम्हें इस दुनिया में ढूंढने में सब कुछ मिल जाएगा, बस तुम्हें तुम्हारी गलती नजर नहीं आएगी। और हाँ, तुम्हें सिर्फ अपना समझाए सिर्फ इसलिए लड़ाइयाँ होती हैं, वरना पराये लोग कब के छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन तुम्हें ना ये सब बातें कभी समझ नहीं आने वाली।